अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और मगरबी ममालिक के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से आज अफगानिस्तान और उसके शहरियों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है। पहले कई दहाइयों तक अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत रखी और जब बहुत बड़ी तादाद में उस मुल्क के शहरी पनाह गजीन बनकर दूसरे मुल्कों में चले गए तो आज उन पनाह गजीनों को इन्होंने उनके हाल पर छोड़ दिया है, उनकी इमदाद रोक ली है और आज वो दूसरे मुल्कों पर बोझ बन चुके हैं, जिसकी वजह से खित्ते में कशीदगी का इजाफा हो रहा है और बाहमी जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। जबकि ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान की मईशत पर गैर ज़रूरी बोझ पड़ गया है। यानी एक ऐसी जंग जो अमेरिका और बरतानिया और वस्ती जो मगरबी ममालिक ने शुरू की, आज उस जंग का खमियाजा पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और आस पास के पड़ोसी ममालिक को भुगतना पड़ रहा है। और आज कबूतर की तरह आंख बंद किए हुए ये ममालिक बैठे हैं और इन अफगान पनाह गजीनों को उन्होंने उनके हाल पर छोड़ दिया है। और ख़ास तौर पर वो शहरी जिन्होंने इन जंगों के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जारी जंगों के अंदर इन मगरबी ममालिक का साथ दिया और वहाँ की आर्मी का साथ दिया, उनको ये बीच मंझधार में छोड़ कर चले गए। और आज तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वक्त स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं आसपास के ममालिक के अंदर, जो यूरोपीय ममालिक में जाना चाहते हैं। और इस बारे में अब इन मगरबी ममालिक के अंदर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। यानी आज द गार्जियन अखबार ने इस पर आर्टिकल लिखा है, इस पर अपना जो इस पर एडिटोरियल लिखा है, उस एडिटोरियल के अंदर उन्होंने इस बात की निशानदेही की है कि किस तरह गलत पॉलिसियों के ज़रिए बरतानिया, अमेरिका और मगरबी ममालिक ने वहाँ पर लाखों लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला है और आज उनको बीच मंझधार छोड़कर चले गए। हम आपसे कुछ एक्सट्रैक्ट, बहुत बड़ा जो एडिटोरियल है उसको पूरा पढ़ना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं उसके कुछ हिस्से आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या रवैया है, क्या सोच है कि जो परवान चढ़ रही है। आप वहाँ पर जो न्यूट्रल लोग हैं, जो वहाँ के मौसर आवाज़ें हैं, वो अब उभर कर सामने आ गई हैं। द गार्जियन वहाँ का बहुत बड़ा अखबार है, उसके एडिटोरियल में आज क्या चीज़ सामने आई है। एडिटोरियल में कहते हैं कि बरतानी अवाम को बहुत देर बाद मालूम हुआ कि 3 साल कबल एक सरकारी एहलकार की जानिब से की गई एक संगीन गलती के बायस तकरीबन 1 लाख अफगान बाशिंदे खतरे में पड़ गए थे। उनमें से कई वो अफराद थे जिन्होंने अफगानिस्तान में बरतानवी अफवाज के साथ मिलकर काम किया था। ये एक डाटा लीक का वाक़या था जिसने इन अफगानों को तालिबान के इंतकाम, तशद्दुद या मौत के खतरे से दो चार कर दिया। बाद अज़ां हज़ारों अफराद को खुफिया तौर पर बरतानिया मुंतकिल किया गया। इस पूरी कहानी पर तकरीबन 2 साल तक एक सुपर इंजंक्शन कानूनी पाबंदी के तहत पर्दा डाले रखा गया। ताहम ये सिक्योरिटी की बदतरीन गलती अफगान महाजरीन के साथ होने वाली नाइंसाफियों की सिर्फ एक झलक है। काबुल पर 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक लाखों अफगानों को मायूसी और ख़तरे का सामना है। इस एडिटोरियल में मजीद कहता है द गार्जियन अखबार कि इब्तदाई तौर पर एक इतदाल पसंद तालिबान की उम्मीद पैदा की गई थी, लेकिन जल्द ही हकीकत वाज़ेह हो गई कि ख़वातीन पर सख्त पाबंदियाँ, अक़लियतों के ख़िलाफ़ जुल्म और रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरियात के लिए अवाम की जद्दोजहद ने तालिबान हुकूमत के असल चेहरे को अयां कर दिया। आज 3/4 अफ़गान अवाम अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासरा तबका है। इंसानी इमदाद में भी शदीद कटौती कर दी गई है। कहत साली और बैरूनी मुल्क से तरसीलात ज़र की कमी ने सूरत हाल को बहुत ज़्यादा संगीन कर दिया गया। एडिटोरियल में मजीद कहा गया है कि अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया ने तकरीबन 12,000 अफगानों से आर्जी तहफ़्फ़ुज़ाती हैसियत वापस लेने का ऐलान किया है। अगरचे फ़िलहाल अदालत ने इस फैसले को रोक रखा है। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि अफगानिस्तान में हालात अब उस हैसियत के लिए मौजू नहीं रहे। दुनिया के गरीब ममालिक को महाजरीन का बोझ उठाना पड़ा है क्योंकि अमीर ममालिक ने अपना वादा पूरा नहीं किया। जर्मनी ने अपना इंसानी बुनियादों पर दाखिले का प्रोग्राम बंद कर दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसी नौयत के प्रोग्राम में ब्यूरोक्रेसी के बायस महाजरीन की इमदाद रुक गई है। ये 3 जहती नाकामी है। पहला नुक्ता कि महाजरीन को खुश आमदीद कहने में नाकामी। दूसरा, जिन ममालिक ने उन्हें पनाह दी उनकी मदद करने में नाकामी। और तीसरा नुक्ता कि उन अफगानों की मदद करने में नाकामी जो अब वापस जा रहे हैं। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर इस एडिटोरियल में एक पैगाम है जो हम बार बार पेश करते हैं, जो नुकात कि अफ़गान महाजरीन, अफ़गान पनाह गुज़ीन जिस मजबूरी की हालत में इस वक्त बाहर है, इसका सबसे बड़ा कसूर
یہ مغربی قوتوں کا ہے۔ آج ان مغربی قوتوں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جو جنگوں میں ان کا ساتھ دیتے رہے یا پھر ان کی وجہ سے، ان کی پرائرٹیز کی وجہ سے، ان کی جنگی جنون کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہے۔ آج وہ ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور آس پاس کے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، اور UNHCR اور دوسرے اداروں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اگر UNHCR ان پناہ گزینوں پر $100 خرچ کر رہا تھا تو وہ کم ہو کر اب $20 سے $30 رہ گیا ہے، یعنی ان کی امداد پہلے سے کم ہو کر 25 سے 30% رہ گئی ہے۔ تو یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ایک انسانی المیہ کو جنم لے رہا ہے، اور وہ ممالک جو پچھلے 45 سال سے ان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں ان کو بھی تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کو نہ تو امداد دی جا رہی ہے، نہ UNHCR کو فنڈنگ دی جا رہی ہے، اور یہ مغربی ممالک جو UNHCR کو فنڈنگ دیتے تھے اور وہ فنڈنگ پاکستان کے اندر، ایران کے اندر، تاجکستان کے اندر ان پناہ گزینوں میں تقسیم کی جاتی تھی، آج وہ امداد انتہائی کم ہو گئی ہے۔ ان پناہ گزینوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، اور ان ممالک کو بھی تنہا چھوڑ دیا گیا ہے جو ان پناہ گزینوں کو میزبانی کر رہے تھے۔ الٹا ان ممالک پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنی معیشت کو چھوڑیں، آپ ان پناہ گزینوں کو اپنے پاس رکھیں، جبکہ ایران اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ پناہ گزین ہیں اور یہ پاکستانی علاقے کے اندر کیمپوں میں رہ رہے ہیں تو اب افغانستان کے اندر امن آ چکا ہے، افغانستان کے اندر حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، افغانستان کی کرنسی مستحکم ہو چکی ہے، افغانستان کی اکانومی آگے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ تو اب اگر ان پناہ گزینوں کو یہاں رکھنا ہے تو ان پناہ گزینوں کو یہاں رکھنے کے بجائے افغانستان منتقل کر دیا جائے اور وہاں پر کوئی ٹیمپرری کیمپ بنا دیے جائیں۔ UNHCR نے ان کی کسٹڈی اگر اپنے پاس رکھنی ہے تو وہاں ان کی کسٹڈی اپنے پاس رکھ لیں۔ عالمی برادری اگر ان کا خیال رکھنا چاہتی ہے تو عالمی برادری افغانستان کے اندر بھی ان کا خیال رکھ سکتی ہے، جب تک کہ وہ مستقل طور پر افغانستان کے اندر سیٹل نہیں ہو جاتے۔ تو یہ جو کیفیت پاکستان، افغانستان، ایران اور تاجکستان کے اوپر جو دباؤ عالمی برادری کی جانب سے ہے، یہ انتہائی غیر منصفانہ ہے اور یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے، اور یہ جو پاکستان کے اندر اور ایران کے اندر اور تاجکستان کے اندر افغان پناہ گزینوں کو چھوڑا گیا ہے، یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے علاوہ وہ افغانی جنہوں نے امریکہ کی، برطانیہ کی اور دوسرے ممالک کی افغانستان کے اندر مدد کی، آج ان کو بہت بڑی تعداد میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے ویزے لگے ہوئے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس مکمل ہیں، وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں، وہ برطانیہ جانا چاہتے ہیں، وہ جرمنی جانا چاہتے ہیں، وہ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، وہ یورپ کے دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے افغانستان کے اندر طالبان کی مخالفت کی ہے۔ آج اگر وہ واپس طالبان کے پاس جاتے ہیں، افغانستان میں واپس جاتے ہیں، تو ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ جو NGOs کے لوگ ہیں، جنہوں نے وہاں پر آوازیں بلند کی ہیں، جنہوں نے اپنے حقوق کی جنگ لڑی ہے، اب ان کے لیے افغانستان کے اندر کوئی سپیس نہیں ہے، اور ان کی زندگیوں کو آج خطرے میں ڈال رہا ہے امریکہ، آج خطرے میں ڈال رہا ہے برطانیہ، آج خطرے میں ڈال رہا ہے جرمنی، آج خطرے میں ڈال رہا ہے آسٹریلیا، اور باقی مغربی ممالک، نیٹو کے جو ممبر ممالک ہیں، وہ سب ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ اس جنگ کے بعد ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر چلے گئے۔ اور اب یہ آوازیں ان مغربی ممالک کے اندر بھی اٹھ رہی ہیں۔ دی گارجین اخبار کے جس آرٹیکل کا، جس ایڈیٹوریل کا میں نے ذکر کیا، اس کے اندر یہ بات بالکل واضح اور غیر مبہم انداز میں پیش کی گئی ہے۔